Dumdumi kakawsat kinagayem ti pamati, daimbag nga bigat kada kay amin. Ada tayo na po iti may kadwapulo ket inem, a Domingo ti kadaywan nga tiyempo. Iti naibasa kada tayo po ket iturong na ti panunot tayo, iti panakaawat tayo, iti kapanunutan, kananakam, galad, dagiti magidadaulo. It's about leadership. Nga makita tayo apo, nga tidaytoy na santuan nga surat nga naibasa, nga ni Apo Jesus, lawlawagan na, dagiti adalan na. Ni Moises met, ito mo na may basa, lawlawagan na, ti panunot, dagiti adalan na. Kaya makita tayo nga ito may basa, dagiti na ibasa ita Domingo. Umuna, so na kada tayo iti rik na nga haan nga mayan natok ti kinaimbag ti Dios. Dahito iket iti kuna tayo apas wenno imon, panagimon ken panagapas. Makita tayo apo nga iti panagimon ken panagapas ket may isa kadagiti karunaan nga pagbasbasulan ti tao. Karunaan nga isu ti puon iti pagbasbasulan, isu nga may isa kadagiti capital sins. Envy is one of the capital sins. Gapuanan no palubusan tayo nga daytoy nga kananakam karirik na, ket isu iti agari ti puso, ken isip tayo, makita tayo apo nga kankanin na tayo, gradually, perpergin na tayo. Gapuanan, tadaytoy nga rik na, haan apo, nga karirik na, ken dayti hanmayan natop ti kinaimbag ti Dios. Envy is a disordered feeling or emotion, which is totally against the goodness of God. Because envy is a feeling, we are sad when someone is successful. Maladingitan tayo no ada iti karubat tayo nga sumaysay at iti biag na. When no malidayan tayo no iti kabsat mo ket puminpintas mo ti panagbiag na. When no makita tayo apo nga kitkitaim latan iti napintas, bilbilangim latan dagiti kakapintas, mapaspasamak ti biag ti karubam, biag iti kabsat mo, narigat pa no pati asawam kit pagapasam kin pagimunam, na makita tayo apo nga daytoy ket haan nga mayan natop ti kinaimbag a panunot ken kananakim ti Dios. Isusubyanan tayo. Gapuanan tati naibasa, makita tayo apo nga ni Moises tinugnar na iti karirik na ken kapanunutan ni Josue. Gapuanan subyan tayo ti muna may basa, manggigan tayo apo nga adda iti kuna tayo bimabati apo ti mesa nga ulep ket nagsao ken ni Moises, ket babaen ti Espiritu Santo inted na ken ni Moises sana inted dagiti 70 a pangulo. Idi sumrek kadakwa ti Espiritu inrugidan tagipadong yun saan nga nagbayag. Ngem dayta nga iuulog ti Espiritu Santo adda ti duwang awan kadakwada. Daytoy ket the Eldad ken Medad. Ket pagamuan ket adda ti nang ibaga may sagtutubo nagtartare ket napan kini Moises ket imbaga na ter aramiden the Eldad ken Medad. Ket kuna ni Josue pasirdengem suda po. Ket insungbat ni Moises, madanagan ka kadi gapu kaniak.
No siyak lang may sa, ited kumati apo ti Espiritu na kadagiti amin na tattao, ket agipat do da amin na kas profeta. Makita tayo garon nga dati panagimon, panagapas ni Josue, gaputa, apay nga magipatpat do daw. Why do they preach? And yet they have not received the Holy Spirit. Tatay lang kuma. Gim ko na ni Moises, numabalin la kuma, ket ited kuma ti apo ti Espiritu dagiti amin na tattao, ket agpatduda ti amin na kas profeta. Nito kita iti Ebanghelyo kastamot laeng, kuna ni Juan, kina Apo Jesus, maestro, nakita mi ti may sa tao, mangpakpak siya ti demonyo, babayin ti panagaramat itinagan mo. Pinaritan mi gaputa di tayo met kadwa. Kuna na Apo Jesus, Juan, di yu parparitan. Taawan tagaramit ti milagro babayin ti panangaramat na tinagan ko. Sana isaruno tagsaw ti dake so may busur kaniyak. Takadwa tayo ti siya sino man adi bumusur kada tayo. Laglagipin niyo. Ti siya sino man amang painom kada kayo ti danom, gaputa tao na kayo ni Kristo, awaten nantong awaten ti gungunana. So makita tayo kapsat kin gagayem, nga ni Apo Jesus, nga rin na ni Juan, gapuanan ti kapununutan ni Juan, ket maapas suna. No? Maapas. Ngem ko na Apo Jesus, hantang yung pag-apasan, gapuanan no nasayaat lang tinakem da, gandat da, tagitar aramiden da, han nga may busur kada tayo, ket napintas. Pagkapsat king gagayem, naintay kitain, dahil nga karirik na ti panagapas ken panagimon, makita tayo Apo nga paunigin na Apo Jesus ti kapanunutan tayo, nga makita nagarkapsat king gagayem, ti panagaramat na nga kunana ti siya sino man a pagikapuan ti panagbasol ti may sa kadagiting gubing ang mamati kaniyak na saysaya at kuma no ikalo ti dakkel nga gilingan abato ti tenged na may tapak ti taaw no ti imam ti pagapuan ti basol mo put them no ti sakam ti pagapuan iti panagbasol mo put them saysaya at nga pukul ka ken pilay ka nga sumrek ti biyag nga agnanayon. Anya ti mensahe na daytoy kada tayo. Ati mensahe na kada tayo kapsat king gagayem ket daytoy. Nga ni Apo Jesus may palpalagip nga lawlawagan na ti panunod dagiti adalan na nga let us always see that our thoughts, our mind, our heart that would drive us to do something good and that it should not scandalize other people. Lawlawagan na tayo garod na Apo Jesus, ti panakaawat tayo, no anya ti rumbeng nga aramiden tayo, kiti palpalagip na garod kada tayo, nga let us avoid do scandal things. Rather, let us do things accordingly to the mind and heart of Christ, of God. When we say scandal, in the basic definition of scandal is this. Ti panag-skandalo ket kuna tayo, no da tayo ti makagapu, ti panagbasol, ti maysa nga tao. That's a very basic definition of scandal. When we lead other people to sin, we are scandalizing people. And St. James, di Santiago, ito mo na may basa, ket iladawa na kada tayo that the rich people, they made a great scandal. Gapuanan, kakabsat kin gagayem, dagiti nga nabaknang, ket kunana, di surat ni Santiago, kunana, nagurnong kayo, kadagiti kinabaknang, kadagiti maudingal daw, diyo pa'y tinangdanan, dagiti makitaltalon kada kayo. Denggen nyo dagiti agal da. Dimanunen ti Diyos ti Apo, aman nakabalin ti kis dagiti pinaganiyo.
Nagbiag kayo, naglaplapusanan, tinamay, kinragsak. Pinalukmeg yu dagiti bagiyo. Amay sagana ti kaldawan ti panagparti. Inukom ken pinatayo ti awan basol na ket saan asimukit. Dayti apo ket dakkel nga iskandalo. It is a great scandal because when we allow poor people, if we make and take advantage of the helpless, powerless, poor people, and we are the reason why they are suffering, this is a great scandal in our community, in the eyes of God. Isang gasat kin gagayem, makita tayo garod, nalawlawagan na ti panpanunot tayo, iti banghelyo, dagiti na ibasa. Nga sawin na kada tayo, nga sapay kung magarot ti panawen, ti dayti nga pandemya. Let us be more discerning. Pagpanpanunutan tayo na saysayaat. Nga sapay kung magarot, haan datayo ti makagapo, nga agbasol ti padatay a tao. Let us not make ourselves, and let us not make ourselves reasons that our brothers and sisters will commit sin. But let us make ourselves a guide for other people that no kasta masusurutan da iti dalan ken magnati kinasayaat ken kinaimbag. Kadaytoy apo iti mensahe na Apo Jesus kada tayo. Let us not be a source of scandal, but let us be a source where people can hope, where people can be good, where people can lead to the right way and to God. Isurgasat kin gagayem makita tay apo, ngayon tayo kitain, Jesus enlightened us to a more Christian understanding of tolerance, panagibtur. Gapuan na nung tayo kitain, haan nga pinalubusan na Apo Jesus, tirik na ni Josue, ni Moises ni Josue, ni Juan ni Jesus ni Juan, gapuan na makita tayo that tolerance is a Christian virtue, that we have to bear the weaknesses of other people, and also so as not to condone the evil doing, but rather we are supposed to be a guide, agbinalakad, wenno agbinalakad tayo, pamagbaga tayo. Sisinuro tayo kin mangi adal tayo tinasaya at tipada tayo nga tao. Haan nga itatangapan panawan apo kit kasla, there is a great tendency that the pandemic has put us into a blind spot where we see that we justify things. Para bang sinasabi po ng panahon, ang pandemic na ito, para bang nagiging excuse ng lahat. Pero hindi. Ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, we can still guide one another. We can still be a source of goodness to one another. We can still lead one another to God, to Christ. And let us now allow ourselves to be a source of scandal and leading people to sin. After all, pagkatapos po ng pandemya, hindi po makakalimot ang kasaysayan. After all, pagkatapos ng pandemya, isa lamang ang katanungan na pwede po nating sagutin. Kung tayo po ba ay naging tapat at naging daan ng pagbabago at
at naging daan para maiangat natin at matulungan ang naghihikahos, naghihirap sa panahon ng pandemya. My dear brothers and sisters, kakabsat kinigayam ko ken Kristo, tiday tayo man garon nga Domingo, palpalagipan na lata, natayo na po Diyos. Pawen ken ni Apo Jesus, dagiti sa una ang makaited itinamnama, ken kari kada tayo. Nasapay kumagarod, agtitinulong tayo, agbibinalakad tayo, ken idalan tayo titunggal may sa ti pagsayatan. Haan nga alain tayo dito nga gundaway, nga manggundaway, itipada tayo at tao. Let us not be a source for other people to sin. Let us not make this pandemic as an excuse. Because deep in our heart, God has created and inscribed in this heart that we can still be good whatever happens. Amen.